Oh ha, CBR 1000 guys. First time in the history sa Kawa-Kawa na ay road bike na musaka dire. 1000cc pa yun. Kani iyang problema guys, oh nabaha. Kani oh, kani kay mo jump ni ba? Oh, mo jump gamay. Kana ang kung makaka-handle ni ma-handle niya na guys. Kaya kayo. Sugod ng taligsik dire guys. Oh, first attempt ha. CBR 1000. And the moment of truth. Bantay lang ta guys kay basing malabayan tag basing mapasa na to ning 1000cc nga motor patang bugata ni. History in the making. CBR 1000 isaka sa Kawa-Kawa. Dali lang jud guys, gamay na lang jud kayo. May na lang jud kayo guys. May na lang jud kayo. Manuel Yap. First attempt, Manuel Yap. CBR 1000. Nara na guys. Pulbaan ni guys oy. Oh shit. Ayaw atoy. Pre! History in the making. Walang iya. 1000cc gisaka guys. Lingawa atoy.